May buntag kaninyong tanan, welcome pag-usab sa atohang panimbaho. This time, akong ginahangyang tanan sa pagtindog palihog. Mag-aawit kitag pipila ka mga labiton with our song leader. He's now ready to lead us sa atong congregational singing. I hope and praying each one of us will have a true heart of receiving the engrafted word of God. And as we worship Him in spirit and in truth, and may also God meet each of our need. Brother Justin, will you please come once again and lead us sa atohang congregational singing. Good morning, everyone. Let's pick up our hymnals and open hymn number 2. Hymn number 2, Glory to His Name. Hymn number 2, verse 1, all together. Sing. Down at the cross where my Savior died, downward from cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. On the last verse, come to this fountain so rich and sweet. Cast that poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Let's have our song, hymn number 377. Hymn number 377, Rescue the Perishing. Hymn number 377, verse 1, all together, sing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep o'er the erring ones, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are slighting Him, still is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently, He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. On the last verse,
Rescue the perishing, duty demands it. Strength for the labor, the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer, Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Amen. Let us come before God into prayer. Heavenly Father, it is with great joy na amo Ginoong kasing-kasing nagakalipay sa paghimaya kanimo. Niani kami sa pagtigom ning kaliwala ikaw ug imong presensya Ginoo nga magalihok kanamo. Salamat sa gihatag nimong kadaugan, assuring us that you will take care of everything as long as we bring and put our faith in Thee. Salamat Ginoo sa gihatag nimo nga buhi nga paglaom. But every day it admonishes us, your word, the presence of the Holy Spirit in us. Salamat sa matag usang imong mga kanagan, nagandam, naghago, alang sa adto nining balay lampuanan, aron sa pagsudong sa mga butang, maglabaw na imong mga kabubuton, nga magapanalipod ka namo despite of our weakness, our failures. But thou art, O Lord, you lifted us up. You have provided us our need. You encourage us so much that we can continue with patience and understanding ang tanan ni ini Ginoo imong pagbuot. And allow us, O Lord, once again, nga magtubo, magdawat nga to diha sa kakusog o kabasko kaalam sa imong pulong. Inadahay ka na mo, ginapasalamatan sa tanan. In the mighty name of Jesus, our God and Savior. Amen. And amen. Good morning everyone. Manglingkod ang tanan palihog and welcome sa atuhang panimbahon karon. But na mo pag-abi-abihon, kauban nato karon si Ma'am Tricia. Okay, welcome Tricia. Lauriente, no. Bisita na si Ma'am Neseri, no. And it's good to have Tricia today, kauban nato. Welcome Ma'am, no. There is a Bible Baptist Church. Then, of course, right after sa atong service, gusto na ko a brief meeting, no, sa atuhang mga young people on this side, no, there yung side. Right after sa atong service. And they will also practice your special. Kamo ba? Ano? Okay, mga bata. So, mga bata tayo karon Domingo. No? And this Sunday would be our Father Sunday. No? 21. So atuhang i-honor ang atong mga amahan. You can bring visitors, no, nga amahan, so that makadungog sila sa pulong sa Ginoo, diri pa sila tagamtang o higayon, makadawat kang Kristo Jesus isip ilang manuluwas. Amen. So let us pray for our Father Sunday next Sunday, no. We will honor the oldest father in the Lord and the oldest father in age and father with most relatives present for that service. So, aduna kita token of appreciation alang sa atong mga amahan. And last Friday, uban sa mga amahan o sa ilang mga anak, that is father and son road trips, no. We travel from Mati to Maragusan area, kanang naay ginatawag nilang Sea of Clouds diha, no. Siguro pipila ka ninyo nakabisita ninyo ng lugar, which is the time baga kayo ang fogs o ang hamog baga kayo, and we enjoy sa klima, no, kay nag-uyon po patong bugnawag. Kung mo travel ka gikan pa lang diri sa siguro Kalapagan, no, mabati na imong katugnaw, apil na dito pasaka sa Maragusan, tugnaw na, no. So mo biyahe ka dito, di mo na kinahanglan na aircon, bisa pag magmotor ka tugnaw gyud. And nindot siya nga lugar, no, kay nasa lay mga views, no, nasa lay mga bulag dito, napo sila pwede ka overstay dito, no. Pwede gabi dala kag tent, no, napo sila
pool dito, pero may kursunada maligo. Puting tugnawar ba? Pero nindot po din sa bitaw, sulay kag tugnaw kay maligo. Okay, ma-relieve po sa mga panakit-nakit o pamaol. Then, after that, we proceed home. Bakit sa mati. And wag mahurot ang pagkaon, daghang pa nga bilin ng uban, bilin nilang kanon to mga nag-appeal pod no sa mga outing. So naduble na gani ang men no ug ang meaning ang some of our men naduble na nga outing some of our boys no ang ilahang activities outside the church no. But we are reminded nga to diha above all sa pulong sa Ginoo, particularly nga to diha as we approach and held accountable on things that we do in social media no. So kato nga mga butang atohang nakatunan. Now this time, let me remind no sa kada group with regards sa atuang church project no, sa atong church project, let me remind sa tagsa-tagsa that we are saving a separate fund para sa atong church project. Padayon ka na siya o kada semana I hope and pray that we will have an increased amount nga atong gina-contribute para sa atong church project. So what we have ang atuhang children's department, I just heard it from the teacher nga nakapalit na sila og electric fan, di ba? Ang ilahang fan around 800 pero nakapalit na sila og electric fan. Alam man kana mga bata iman no. So they have to keep on saving para ila tong ma-replenish ang ilahang katong kulang 800, about 800 plus 1,700, 1,800 ilang electric, 1,700 ilang electric fan. So pero nagpadayon sila, no? So sa kada Sunday nag-contribute, no? Na-challenge ako sa usa sa mga bata being shared sa mga teachers nga kini sila kana bitaw mga bata ingnan nimo kung sa imong ingon sa ila ginang madasig sila no mo-appeal sila manang mo-contribute sila ba mo-appeal sila ba ni ma'am nami project. So although nga ilan ang ginapangayo sa ilang ginikanan, but the heart is there to help no, to extend that help, which is a good part sa ilang pagka sa ilang kinabuhi, that they are start living in giving no. Sa Bible, ang prinsipyo sa Bible, di siya matuis. Dili ni siya mabakli, o di ni siya malimod. Do you believe in that? It is more blessed to give than to receive. So let us give more for God's sake. Amen? We are also giving sa atong mission, sa Faith Promise. We are also giving sa atong church project. We are also giving sa atong church. Ang ministry of giving, usa ka na siya sa susi. Okay? Kung paano sa Ginoo panalanginan ang atong simbahan in things that we need. Di ba? Dili lamang sa simbahan, but it goes to you personally. Diba? There are living testimony among believers, among Christians, even in our church. Kung kita nila, unsa ka mayong Ginoo sa kinabuhi nila, that truly bless their family, truly bless their home, truly bless their need, you know, because they truly believe by faith in giving. Hello? Di tayo nang ma-burden. Sige, hatag naman ta simbahan. Sige, hatag ma-burden ta ba? Kung malipat kita usahay ka nang involved kita sa giving, nga dili mao. We end up our lives miserable because of that. Diba? So, sakit sa itong kasing-kasing nga mo-appeal kita like itong mga gabi nga mga pamagi sa tao just to find kana bitaw wa man tay laing pangandoy bitaw nga panalanginan ta financially nanay kaluwa nang luwag bitaw financially kay because we have our need nakita yung mga panginahanglanon every day pero we neglected kanang prinsipyo sa giving as mismong Ginoo nag-ingon di ba mas tuhan pa nato sa yung tao may ka hatag diri karon kay kana mo triple nang imong ihatag karon hello
Mo double na, mo times 10 na. But it end up unsa? Gikawat ra. Wa na ni balik. Pero ang Ginoo moingon, prove me now her ways, saith the Lord, and that will never miss sa imong kinabuhi. As you prove the Lord by faith. Amen. Prove the Lord by faith. Okay? So, it truly manifests. No? If you gave sa imong church, mga atong blinds. We have also here. We have spent every Sunday, we have our electricity, our bill. No? Medyo bugnaw ang itong panahon. Natay suga. It's because of your giving. Okay? So, dili lamang sa katao. Dapat may walahanin mo sa imong kaugalingon, apil ko, anak. If you truly give, no? By faith. Amen? So, dili good. Mga sa Ginoo, dili niya. If you challenge the Lord, if you believe in Him, ingon sa Ginoo mismo gani, no? Hagiton ta sa Ginoo. Prove me now her ways, saith the Lord. Prove me now her ways. So, no need tingali siguro nga ingon nga, wa man ko gipanalangin sa Ginoo. Keep on believing the Lord of the harvest. Amen? He is the Lord of the harvest. So, as we continue giving, we have our faith promise. And these are pastors and missionaries na nagasangyaw sa pulong sa Ginoo nga di nato maabot sa atong mga kamot o di nato paabot nga to pinagi sa atong mga baba. But we can pray for them and we can also support them in giving. Amen? We are sending support sa ila every month. And they are there representing the gospel, which is also the ministry of our church, because we believe in missions. Amen? And we believe that the only way to sustain and to propagate the gospel biblically is through faith promise giving, no? Support nato sa mission. And we thank God sa kada members of church who practice giving and who practice mission giving tremendously. There are souls getting saved. There are souls being changed. Hello? Usab. Mo ka na igaligson ang resulta sa imuhang pagkamatinudanon. And so much to say about that. Akong hangyo palig to come and receive Brother Mario to come and receive our offering this time. Mag-aampo kita. Balalo gamahanan ng mga Diyos ng takla as we practice our faith in giving. The O Lord bless this offering. Your people who are about to give. And by faith, Ginoo, makita nila, magila ginong dawat ay mong saad, yung panalangin. In a way, in a measure of faith that we have in Thee. Panalangin kining halad o Diyos for the furtherance of the work and the gospel of Jesus Christ through this church. To live out missions through supporting them sa among Ginoong paghatag. Kini among ginampo. In Jesus' name, amen. And amen. God bless our offering. Our young people, dili the young people. Our young people, yes, will have their part to host our local church fellowship. Okay? So, ang atong young people, they are so dynamic. They were going to prepare and make it more enjoyable and be blessed. So I encourage them sa among meeting unya kung sa pa ang to help them prepare sa mao nga event, no? So let us pray sa atohang local church fellowship karong katapusan nga Domingo for this month. Amen. The month of June. June na ta, no? Kisa may birthday sa June. Brother June? Birthday ni mo sa June? July? June 19 good day, no? Happy na, no? We wish happy birthday, Brother June. Bernice, oh, Bernice. Oh, tama, holiday po na, no? Yes, holiday din, no? 16. 16 na sila. Tama, ano? So, our celebrants is June, no? Si Brother June, amen? Amen. So, happy birthday, Brother John. Pila na ka, Brother John? Ay, eskrito lang. O, ka na. Eskrito lang na to. Amen. May wala ba sobra? Amen. Brother Justin, will you please come and lead us in our song?
Let us all stand up once again. Let's pick up our hymnals and open to hymn number 30. Hymn number 30, Nothing But the Blood. Hymn number 30, verse 1 all together. Sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Before we sing the last verse, I would like the women to please come. Women, please come on the last verse. Sing. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Amen. Great singing. Be seated, please. Yield not to temptation, for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Fight manfully onward, dark passions subdue. Look ever to Jesus, He will carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Shun evil companions, bad language
Thank you for the song, women. Yield not to temptation. One of the kanang ilan ang ginalalisan kanina ito ba? Brad, kanang tentasyon, Brad. Sala na dili. Lalas ko sila. Adlaw-adlaw, makasala ta kay naman pagtintal. Ang pangutan na, ang tentasyon ba sala? Okay. Nag-uba nag-ingon, sala, yun na, Brad. Na po nag-uba nag-ingon niya, adili na sala. Eh, kabahay man sa itong kinabuhi. Panakaroon, tintalon ta ka. Kaon ka niyo. Lami, raba ni. Pag yung sa doktor, di ka magkaon anak kay matrigger ang imong sakit. Tintalon ka ba? Agi mo kananan, nag-aso-aso na. Hindi ano eh. Tintal mo na, di ba? Hindi ano eh. Kaon, pag yung doktor to nga. Yung doktor nga. Ayaw yun, padala sa imo ang ba. Ito na po ka spikas, kita naman ito yung mga amigo ba? Dako kayo plato ba? Klase, naiumba. Dire, tapos napay coke, alam mo yan. Napay aso-aso kang sabaw, alang-halang. Lamiagi mo ka, no? Natintal ka, di ba? So, ang to, niuli kasi mong balay, tulog ka, kawan na ka to sa imuhan sa doktor. Pagka mata ni mong buntag, himusog yapon ka. Unlike, some other days, agi kag, litson house, kaon ka, tintal na to. Kung nikaon ka, niuyon ka sa tentasyon. Higop ka pa yung sabaw balbakwa. Ingon sa doktor, ayaw lagi kay, di nakakalakawan na sunod. Dili, gamay ra. Tintal. Padala ka, yield, nag-yield ka, nagpauyon ka ba? Sa tentasyon. Di, higop ka, di ba mo? Hindi kayo higop na, kanang bone marrow. Salto good, lami ano ba? Order pa yung kag lechon belly dito kang mamjube. Imo na ng crispy yung lechon. Di ba? Lami ay kayo. Napa si mamjube ka ng laman loob. Lechon bulaklak. Nag-yield mga sentasyon niya. Ayun sa doktor. Ayaw lagi. Na, isa ka bulan, di ka lakaw. Asa may sala dito? Katong nakasimutra, niya gitintal, o katong nikaon yun? Nag-yield man siya, no? Kung sa kanta, yield not. Every day we are being bombarded. Kita bombardiyo sa tentasyon. Every day. Walay adlaw nga, di kita matintal. O di kita tintalon. No? Walay adlaw. Di man na nato. And that every day, when we are being tempted, kita nato igaligson nga. Kita pildi. Diba? Ingon ang doktor. Ayaw. But at the back of his mind, asa mo ka. Di ginaminaw na ako. Sunod nga, bulan, pakita na po ka dito. Dok! Ano po sa doktor? Dok! Pero kanang kunoy na nga, sabang doktor, pero nakakapangwartang doktor. Diba? And that is the consequences of our deeds, our act. Let me encourage you today, pinagi sa pulong sa Ginoo. And if you are fully discouraged, let me, kung kaya lang ako i-detect, kanabita kung nanay, indicator sa inyong foreheads, the level of discouragement you have. Kung nalang makitaan na ako, level 1 na si Brother Rogelio. Ano to, level 3 si Ma'am Ricarda. Ano ba? Klase-klase, no? Level 4, level 4 si Brother Mario, Brother John, di na sabi siya, happy na yung birthday. Happy na yung birthday, no? Kung makita lang na kung level, no? Of discouragement si mong kinabuhi. So whatever it causes us to be discouraged Christians, may the Word of God encourage us today, amen? Many of this world, dagan nining kalibutan, makita nato, nata ginabati, discourage na ta.
Diba? Natay mga kasubo. And there are many sorrows and pains in this life. There are even burdens of sin that discourage us. Hello? Mugana lang sa teamwork, no? One time nalabyan ako while jog ko, padulong diha sa may laglaran kanang na may checkpoint diha sa mga army, attachment diha ang army. Gikan dito sa ladran ni upat sila ka buok alima. Ibit-bit sila dakong kahoy, tipo ka kahoy ba? Nalaya na bitaw. Taas kayo. Ilang gialsa? Gaan-gaan pundi ana kabugat. Gialsa nila. Pag-alsa nila, tanaw ko nila. Naiusa ka sundalo dito nga, naga-bit-bit ang upat, puti ana gid, usgad gyud pangusgod, magbisod yung lakaw katong isa anak ko. Anak ko sa akong kansa. Oh, si Sero, puti haya-haya o nagakwat, wa nagpasaan. Anak ko na conscious. Yan pong giana. Now in this life, tag sa kanon ay kabugatan, level of kabugatan, no? Tingnan sa inyo ha, okay, arang-arang lang na ako. But we cannot even know that nga ang imong kabugatan mas bugat pa gyud dito ang ginapasaan sa usa. Mas gaan dai mo ha. Usay nga sentro na kita sa atong kaugalingon nga ako na iluoy. Pero na pa dai mas luoy, no? Diba? Sometimes in an occasion nga nara ka sa imong balay, ito una-una ka, wa koy ngani, wa koy ngana. Sila lipay kayo sila sila dito, sila dito. But we do not know yet nga kung moadto day kita or nakay kaila nga ma-surprise ka ba? Ngayon dahil kahimtang mas labaw pa dahil sa imong kahimtang. Kung ikaw nagkamang, siya nag-aginod. Kung ikaw nag-aginod, siya nagdahik, mas hinay pagyud sa kamang, ngitag nagdahik. Di ba? Maybe, some of you here, nagakamang. Pero napay nag-aginod. Napay nagadahik. And let us know that, how to encourage ourselves. Gikan sa pulong sa Diyos. In Hebrews chapter 12, verse 1 to verse number 3, many of us, daghang kita mga pangutanan ng kinabuhi. Masahay God, maingon ta nga, di na lang ko, sumaya pa siguro mamatay na lang ko. Sabi ito, wala ka sa tamang isip ni mo, wala ka sa tamang tono sa mga una. Because if you are in your right mind, you will never wish to die. Okay? And suffer the consequences of your deed. Kaya dili ba ilalim, migaligsun, maingon ka nga, sige, mura push button ba? O dire ko to, pa, wala na. Dili mo yung anak. We're not given that authority, we're not given that right. Ngayon, himo na to na sa atong kinabuhi. Now, Hebrews chapter 12, we are reminded once again here, as the Word of God tells us. Ako basahon, kung naana mo sa pagbasa, sabay tagbasa nini. Amen? Verse number 1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before, the Bible says, the race that is set before us. Okay? The race that is set before us. Later this morning, we will learn about kung saan nga klase nga race na siya. Kung saan nga klase nga contest na siya. Now, as we continue reading verse number 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross. You see? Set before him. The Bible says, endured the cross. Sa verse number 1, gingon diya, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience
the race is set before us. And look at the Lord Jesus Christ here. Who for the joy that was set before him. Okay? Referring to that race also. Endured the cross, the Bible says, despising the shame. Kita man unta ni, ang nagadagan ba? Ikaw man ug ako, ang tao man nagadagan. And with this endurance, with these hindrances, okay? Despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Heavenly Father, speak thou with might, and with power, with wisdom and understanding in our hearts. O I pray, Ginoo, ikaw, magpadagana ka na mo, Ginoo, sa kasabutan, nga dili na mo Ginoo kaya masabtan, dili na mo kaya nga madawat kini upon with the help of the Holy Spirit of God. It will enlighten us, it will nourish us today, and even add more encouragement as we run this race of life. In Jesus' mighty name I pray, amen. When we are discouraged, kasagaran kayo ginahin mo na ito kung discourage kita, either muhunong kita, mangluod kita, di ba? Or kuhan kita, kanang sensitibo kita, kanang irritable kita. Muna ko sa kasagaran, ay ko surang-surang nga, di ba yung maya kung pamina ron, discourage ka. Kanang lisod kayo i-approach ang tao nga naay kabugatan sa discouragement. Mura na sa sakit. Mura na sa ginabago, ginapasan niya yung kinabuhi, nga naay ginadala nga sakit, nga kinahanglan niya o tambal. Alibyo. A lot of us may find cures or remedies. Kung sakit atong ulo, natay klase-klaseng pamagi sa pagremedyo niya na. No? Kung sakit atohang kalawasan, there are also cure and remedies for that. No? Kung medyo bugatan ta, di ta kalakaw maayo, there are cures. Okay? And we don't want to stay sa kanang kondisyon. Di na to gusto nga magpabiling kanina ang kondisyon. Kasi if we are in distress, stress ka, no? Nervison ka, ngita-gita pamagi nga maklaro na to itong ginabati, nga nung nakita kahadlok, and we need someone, kinahanglan to, kinsa ba? O kinahanglan na to, mato sa usa, kinahanglan na to, we need people to encourage us. No? And many approaches in this life, nga mahatag na to o cure. You know what is the cure of discouragement? Kumudagan ka, nabi daw, padaganon ka og 5 kilometers. Sige, tulog na ko karon ugma, dagang ko. Di ka nagdudad. Ha? Di ka kahuman. Hello? O mahuman maka po, di ka mudagan, mulbaktas ra ka. Hello? O mudagan ka, kusgan mo, taud-taud, bikugan ka. Luthan ka. Hangakon ka. Di ba? Tuwan na, gitabang na ka, sunod na ka ambulansya. Hello? Now, in this race of life, kinahanglan nato higalegson o cure every day when we are discouraged. Every day, o sa kada adlaw, we live from time to time. Ma-discourage kita. There are approaches kung ma-discourage ka. Kaugalingon nimo, membro sa imong pamilya, trabaho nimo, amigo nimo, o ang kalibutan nga nakakaroon nagalatagaw, nagalawit nining kalibutan, and we are dealing with discouraged
discouragement from time to time. Even in our church today. Wa ko tingali ko kabalo, basig na ako hinungdan nga na-discourage ka. Di ba? And I'm not also telling you nga ikaw ang hinungdan nga na-discourage ko. No. No. I never will, by the help of God, nga you as fellow Christians, ma-discourage ko sa imong kinabuhi. Okay? Kung mag-abot man sa punto nga ma-discourage ko sa imong kinabuhi, mapandol ko sa imong kinabuhi, it is because nagtan-aw ko kanimo og dili sa Ginoo. Napandol ko nimo tungod kay my focus is in you. Instead, diya kang Kristo Jesus. And that verse tells us here today, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Verse number 2. Now, as we progress here, sayon ra higaligson kung tugutan natong kabugatan, dili lang bugat, may napay pressure. Di ba? Kanang bato bitaw. Kada let's say 10 kilos nga bato. Pasano na nimo? Unya, nanay pressure daan. Sa sige-sige mo nagpasa nga di mo na ibutang, naga-develop o steady man ang pressure, pero ang pressure nga naa sa imong lawas, sa imong kamot, dili makasustain sa pagdawat niya na. Makapuyan gyud ka. Okay? So there are pressures and burdens sa atong kinabuhi, usahay, masubrahan kita. And in despair, we find ourselves. Desperado, na nakita sa taliwala, ato diha, nalayo na ta, barag na sa lawod ba? Nga nagaluto-lutaw, is either way. Nagaluto-lutaw ka to survive, o nagaluto-lutaw ka, nagaulat na lang ka, sa higayon nga din malumos ka. Nakapay kakulba ang nabati. Iyan na higaligson ang discouragement. No? It will kill you spiritually, and it will even kill you physically, or vice versa. Ang discouragement. Sabi niyo, daghang ang mga membro simbahan or professing Christians, ang rason nga nung wala na sa simbahan, tungod na discourage sila. Hello? Are you discouraged today? Tingalin, discourage ka sa nadungog nimo nga mensahe pulong sa Ginoo. Tungod imo tiganing gidawat nga mensahe sa tawo. I never come to forget one of my life experience with my family. Nga na-discourage ang akong aman diya sa pastor. Pero ang punto niya na, nga discourage siya, tungod dili pa siya hamtong nga today sa iyong spiritual life. And as a pastor, siya na po nagpaulit dito and encourage my father to continue. Di ba? Kung mag-abot ka na sa punto sa itong kinabuhi galigson, na mga pulong at tumudungog, murag ako man ang tira ni pastor, will you be discouraged? Or you might be discouraged with that. And the reason why, sometimes, nalang ka sa listahan sa simbahan, pero wala na ka sa simbahan. Tungod na discourage ka. Now, and it will cause you, nga dili lamang ma-discourage ka, di na ka musimba, kung dili, muhunong lagi ka nga to diya sa imong kaangtanan sa Ginoo. Your fellowship with God, your relationship with God. You quit on God. And that is how the Bible describes that discouragement is a killer. Criminal. No? Makapatay. Igaligson. Ang pastor. Dagang mga pastor igaligson ma-discourage. Ngunong. Why I'm telling this? Itong nabati po na ako na sometimes. I'm not saying ang ministry o ang simbahan nga naa ka mo membro that the reason why I'm discouraged. No. In this frailness sa kinabuhi, daga ka muna namin mo.
kanang puntaryon, mapuntarya gani sa imong target sa yawa. Na? Di ka magkisi-kisi ay di ko. Ayaw ko. Sa mo kay ayaw lang ko tirahi. Kaya naman kabalo ka sa imong kaugaling when you will be discouraged if it is not by the grace of God. Many of us will quit. Di ba? We can easily quit. Kalabaw lagi kung sobrang believe ka sa sarili mo, nga naman di ay. Nitawa nga, ito nga, di na ta magsimba di, daghan bitaw simbahan. Pero actually, that's not the reason. You're going to quit on God. Now remember, troubles in this life, na kanunay, nagakonsumo na to. As it consume us, sabi na to, mahawasan na kita kasakit. Naragyapon. Mabot ragyapon. Okay? Ingon pa ni Charles Haddon Spurgeon, known as the Baptist Prince or Prince of Baptist Preacher. Ingon niya, discouragement, kaning he has his own battle bitaw. Kana nasay kaugalingong pakigbisog pod sa discouragement. And these are great. One of kanang bantugan ng mga magwawali. Na discouraged po siya. Discouragement creeps over my heart and makes me go with heaviness to my work. Ang discouragement kanunay nagaukoy sa iyang kasing-kasing og nagabira sa iyaha aron hunungan na niya ang pagwali, hunungan na niya ang paghimo sa balaton nga diin gitawag sa Dios. And there are even times in my personal life I felt that way. Okay? Ma-discouraged ta. Pudalay ko ng Diyos, salamat nga to di sa ibalang pulong that keeps us firm and stand and be encouraged. Hello? Siguro, lahi pod ang tirada sa yawa kanimo. Lahi pod tingaling tirada sa tentasyon sa imong kinabuhi. No? May mga approaches like dari na kita madani. Hello? May mga approaches ay makapahunaw na pa ta. May mga approaches ang yawa usay papilion pa ta. Nindot kayo na papilion ka no. Asa man daw ka anay dire. Pili ka. Pero kung makabuso ka na, wa kay choice ba? Nga na nakataliwala nga to sa pagsulay. Ang imong gipili hagbungan, ang imong gipili litag. So, liso di galegson, makalingkawas na yung litag. Labi na yung litag, bitaw nga na sarait dito sa ubos, nga lisod kayo. Patay ka, patal ka na. Galegson. That is one of the experience nga sinati ni Spurgeon in his life. Dreadfully. May mo ka na. Dreadfully. Anam-anam. Kana bitaw, di na kalit. Anam-anam. Kanang mabati bitaw nimo kanang naisakit. Sakit ba kung ulo ron? Nya tawto, tiyan na po. Napagsakit sa ulo, tiyan na po. Nya tawto, diri na po sa mga lawas sa po. Wa pa makuha ang sakit sa ulo perting daghana naggibati nimo. And dreadfully weakening. The Bible says or Muna ang ato ang ginabati when we are discouraged. It creeps over your heart. And naghani galegson, ikaw nga gigamit sa Ginoo, ikaw nga galamiton sa Dios, ikaw nga alagad sa Dios. Ikaw nga anak sa Dios. Ikaw nga pangandoy nga to diha nga ang Dios magpakamayo sa imo, magpanalangin nimo, and yet you are discouraged today. Hello? Anang pakigbisog na nindot nimo round 1, pak, round 2, pak, round 3, pak. Ingon sa coach nimo, ingon sa Ginoo, sukol pa. And later on, at the end of the fight, di nakalahutay. Kuha na kag panapton ng puti. Laban nimo, surrender na ka.
And that is when discouragement creeps in sa atong kasing-kasing. Pero ni Apostol Pablo nga today sa iyang teksto, that he wrote in 2 Timothy 1 verse number 7, "For God hath not given us the spirit of fear." But that is why, looking unto Jesus, for God has not given us a spirit of fear. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Why? Because, but for power, not the spirit of fear, but for power, again, and of love, and of sound mind. Sound mind. Say sound mind. Kanang dili ka basta-basta bitaw bisa pag buyluhan ka dispa nga lingo-lingo ra ka. Buyluhan ka pikas pa nga lingo-lingo ra ka. Aperkatan ka sa yawa, tentasyon, lingo-lingo. You still have to stand and able to fight my battle here. You still have your sound mind standing strong for God. Now, that verse truly indicates nga ikaw ako should not live o dili magkinabuhi nga today sa discouragement. Instead, bisa pag ang discouragement kanunay kauban nato. Di ba? Kanunay kauban nato. Pwede ba, pastor, nga di na ako nauban nun? Oh, pwede ko. No? But we have no choice. Every day. Na siya kanunay. Every day. From the past, experience, present, and that will bring even unto sa mumuabot. We are discouraged. Now, wapatas pundo, no? Maabtan tagalaw na ni. Introduction pa lang din na. In this verse, adunay 3 steps, and these are planned. 3 steps planned kung atong sundon, kung atong kuwaon ka na siya nga giya na to, timanan na to sundon ang kunon. Dili mag iya-iya. Kung dili, focus on this. Because it will, kanang bitaw, kanang gina-invest ka rin sa tao bitaw, kanang kahang ito nimo, natawag nila nang gamiton sa Middle East nga humot daw kung mature na sa tawagan na. Sa kahon na? Agarwood, no? Kanang agarwood, kung tanom ka na, dili na ingon nga, harbison nimo ni baligan nimo, di na mahalin. Inana sa lang ginabuta nga inikulan. Na isay certain chemicals nga bangagan, kung makaabot na sa hamtong ang edad sa kamong kahoy agarwood, mubangag na sila sa kahoy. Nibutangan na nilag inikulan. Ngulat na po kag pila ka period of time, pag mahamtong na siya, diya na siya harbison. Now, we are, with discouragement, these are plans and steps, kung atong sundo ni Galagson, mura tag-agarod bitaw nga precious. Mura na karon kanina tawag nila nga bulawan. Ting mahala ra ba na? No? Against infection of this discouragement. Alright? Now, as we run in that race, kung kanabitaw dagan ta, o sa mga karera, as Christians, nakitay race set for us. Balik ko na to. As we look at this, these are very familiar. May tag-familiar ta. Ano man, pila ka beses tingali ato na nang sulayan nga approach and we fail. Pila ka beses nga ato nang apply but we fail. Nga naman, ang rason, pakyas kita sa pagsunod from the very start until the last step taken into it. Number 1, what is the cure when we are discouraged today? You want to find a cure? You want to know the cure? The inoculant aron nga dili mag-infection bitaw. When we have the discouragement, when we are infected with the discouragement in this life. Number 1, we need faithful running. We need to commit.
We need to commit. Nowadays, if you are engaged nga today sa unsa pa man nga like sports, kinahanglan nimo og coach. Hello? Or anything that you wanted somebody nga mag-advise sa imo ha, hatag kanimo mga pagtambag o preparasyon, kinahanglan nimo nga tawag na mentor. Kinahanglan nimo manager, kinahanglan nimo og supervisor. Mo ning imong himo everyday. Napoy coach. No? If you are engaged today sa sports, basketball ba, unsa pa tanan, weightlifting, unsa pa running, unsa pa cycling. Have you known sa coach nga nakakaroon available? Diya sa imong gadget na coach diya. And they are good coaches. Si ChatGPT. Have you tried it? As your coach? Awa pa no? Sulayin niyo. Set a plan, set a discipline, or any sports. Imo ang i-tailor diha ang imong plano, ang imong goal, siya na ang mo hanay nga to diha sa dapat nimo himon for that day. Okay? And every accomplishment, gamay o dako nga accomplishment, imo nang i-report sa iya, then he will tailor it, he will refine it, he will sharpen it. And we need that. I'm not saying you need ChatGPT, we need this approach. And we need a faithful coach, and that is the Lord Jesus Christ. And what we need first is to be committed. Okay? Is to commit. Mitag, lami siguro ng, grabe to si Kwano, si itong, naka-break sa record nga, less than 2 minutes, tama ba? Less than 2 hours. Yung pa. Less than 2 hours na full marathon o half marathon. Murag Nigerian mo to sa Ethiopia. Less than 2 minutes. Na-break niya yung record. Yung itong tanaw kita, sa jeans na nila, sa iyan ng kaliwat. But we've never realized kung unsa nga klase discipline, unsa nga klase commitment. We're talking about commitment here. Sometimes, makikita kita Kristohanon, makita kita we label them nga sila mo. Maayo pa ka kay matinud-anong ka. Pero have you asked them when at times that they were tempted? When at times nga sila na discouraged? And look at Apostle Paul. Kita natos kinabuhi na Apostle Paul, lantad mag-iingon na Apostle Pablo. Iyang gisulat niya to niya, all the experience of his life. And then later on sa kinabuhi, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. We've learned that how he lived in nakedness, in hunger, in persecution, in death, many times, in stripes. 49 save 1. In hungry. Many persecutions. Diba? That is behind the scene. Sa kinabuhi. And in your life today, nabugatan na ka. Na-discourage ka. And many of us, there are times, many of us would say, mabigay ta. Tugutan na lang nato, abi natog makalingkawas kita, kay na-depress kita, kay na-discourage kita, kay dagan na lang kabukatan nato, then we wanted freedom, we wanted liberty. And there you are. Nga imbis unta makita nimong kagawasan ang gikan sa kagapos, nasamutan kay hinuon og kagawasan, o nasamutan kay hinuon kagapos. Nasamutan hinuon kag kamiserable nga naman. Wa nimo nakalimtan nato sa pagsunod ngadto diya. These are steps. Godly steps, biblical steps that we need, and that is commitment. Let us commit first. Masahin mo nga, nangandoy kita nga mangin faithful, nangandoy kita nga mangin maayo, kanang number 1 ba? Nangandoy kita usay kanang samang kinabuhi ta nako manang di ko makalikay kanang isay matintal ko, dapat mangin isog ko.
Nangandoy kita ni anak nga madaog natong tentasyon. Manandoy nato nga di kita magpauyon nga to sa tentasyon. But we fail to realize first that we need a life of a faithful commitment. And that is one thing that we need. I'd like to make an illustration here para mas masabtan na to. All throughout sa series of points, it's about running. Okay? It's about running. In your life, you are running a faith. You are committed to a faithful running. And we must commit our life unto that. So when the Bible tells us and encourages us in verse number 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily beset us. And look at this. Let us run with patience the race that is set before us. Let us first look at for that race set before us. Kaya una, we are encouraged to commit. Ihatag, itugyan. Di ba? Ihatag, itugyan, isalig sa kinabuhi nga matinumanon sa pagdagan. Okay? Di ka pwede nga madagan ka ugma dayon. You need preparation. Number 1, it requires preparation. Right? Di pwede nga ugma, kadesisyon ko mo dagan ko 10 kilometers. Sige, dagan. That race requires preparation. Okay? So when we prepare, Tigalexon, we are running a spiritual race. Spiritual race. Have you realized that? We are running every day in that spiritual race. You and me are running into spiritual race. So, kung gusto nato mudagan og sakto, kung gusto nato makalampos, makaabot ngadto diha sa katapusan, there must be a proper preparation. So, unsa ang proper nga preparation? Ingon dira sa verse number 1. Atong hukason, ingon diha, lay aside every weight and the sin, particularly. Sin, every weight nga mo kining mupugong nato. Okay? Ikumpara nimo. Okay? Ikumpara nimo. Kanang 100 kilos nga body weight. Isa nagbugat og 100 kilos. Wala. Oh. Kumpara na to 100 kilos nga body weight. Tay kanay ako 100 kilos ko. Yan si Brother Rosnan nagbugat na sa 50 kilos. Ni padaganon mig 10 kilometers. Kinsa may una na mo kabot sa 10 kilometers from this point to that point 10 kilometers. Ang 50 kilos. Ano man? Gaan man siya. And the same thing that described here, to lay aside every weight that encumber us o nagapugong ato di kanato. Everything nga nagapugong kanato sa pagdagan og maayo, dapat natong hukason. Lay aside. Okay? Ibilin. Hukason. Kana bitaw, dili necesidad nga dapat imong suoton. Hukasa. Hubuan. Para mas makalupay ka, mas makadagan ka pagkusog. Pero kung bugat ka, di, magpagamay ka. Diba? So it takes preparation. It takes discipline. Kaya nga naman, di naman nga, sige, sukol ko karon. Kinala pa man mo, sige, buandam ko. Buandam ko karon. So, usa na ito nga pagpangandam, Miguel Alexon, you must have the freedom, kagawasan, sa mga kabugatan, rason nga nung mupugong nimo dagan o paspas o dagan o di kahangakon. Wait. Not reset o easily beset us. Kadua, if you are going to run well, you need to deal with the thing that caused you to be discouraged. Hukasa. You mentioned this specifically. Hukasa. Okay? Hello? Sige, Daudi.
dagan ka niya, naka-boots ka. Hello? Kumpara mo sa tao, nagdagan nga walay boots. Di ba? Ito nagdagan sa palarong pamansa bagulang babae. O sapatos. Tiil lang. Dagan. 400 meter dash. Track and field. On set. Pag-ingon, go. Dagan. Atong nagsuot og sapatos, paspas gina na sapatos. Labi nag-spike ang sapatos. Putingala ka ba? Wagi kaabas ang kalaban. Nga mas gaan man ang lawas na anad siya sa pag-practice niya na nga gaan niya ang lawas. Sagwa sa sapatos, pas man siya. And the same thing that describes sa ato when we run that race. For I believe that person made that first commitment to run well, to lay aside every weight. Kadua, dili lamang kabugatan, kundi dapat adunay kay kagawasan sa sala nga nagatuok nimo. Kaniadto high school ko, training may og dagan. Na akong ginahimo, himo ko kanang baging bitaw ng balas. So butan ako di sa ankle weights tawagan na nila. Dagan may dagan. Hinay gyud ka ana. Nya usay mo dagan ko kanang bakilid. Hinay gyud ka ana. But we need that practice, we need that discipline. Kaya pag-abot nga to diya sa panahon o sa takna sa contest, kanang patag man inyong daganon, kusgan na ka. Ano man, you have committed that. Imo nang gikuha itong mga weights while you are in training mo, kanina when we are discouraged part din na sa atong training. Nasugakuron. Kaya pag-abot sa takna ng eleksyon, you can easily fight against discouragement. Ano man, nasanay na imong lawas sa eleksyon, mas napapaspas na nimo. With that experience in this life, you can be able to defeat and cure discouragement in this life. Sin that entangles. Mugani nang padaganon mo, ang premyo is 5,000. Okay? Nya mudagan si Brother Rogelio, mudagan ko, mudagan si Brother John. Kamulo na mo kung say daw. Apel si Angel mudagan, o si Gabi mudagan. 5,000 gyud ang premyo. Okay? Nya walay practice. Nya Totoo, dapat kulang. Apelo na to si Joshua. Wa sila kabalo nga ang nag-practice among si Joshua lang. Tanon lang kung Joshua, unahan ako na si Joshua. Sekreto buwan ni Joshua, sige nag-practice, sige nagdagan. Pag-abot na to sa finishing line, wala. Tuwa. Malipay ko Joshua. Kano man, siya naman nag-practice. The rest of us, wala. Niya, nagdala pagitag, nagbaguot pagitag, bugat kayong dala. Hello? What is the difference? Because they learn to be free from, especially sin that entangles. Sa karaan bitaw nga, kaning nagpasiugda kaning sports bitaw, kaning mga Grigo, mangyod, nga mga kaliwat, mga Greeks. Mga Grigo ang kaliwat. Mga ganyan na nga. Ang emblem nga ito sa sports, di ba? From Greeks, inspired from Greeks. Kabalo ba mo nga, ang Greek athletes, kanya ito karaan ba? Sige, katawa mo. When they run, sa ancient ba? They run even sa nude. Masabot mo na? Wala ko nag-ingon nga naked nude ba? Sabi na nude ba? Kanang ilang suot, putos ra gyud silang lawas. Putos ra. Wala sila nga ning karong bag-o nga mga para gaan ang ilang lawas. When they run sa karaan. Okay? Mga kusgan, they don't have kanang mga super shoes karon wala na. Tiil ra gyud. No? Kanang handmade chinilas pa gani na. No? And they can run easily. Sa ancient times, no? Can you just imagine? Nahimong world class nga athlete sa running. Pero nagsuot siya coat. Can you imagine that? Nagpajama. Baga pa yun. Niya nagsuot og boots.
niya mahimo siyang number 1, dili niya na mahimo. Di ba? Wa kay kakita ana, wa ka dungog niya na nga siya ang number 1 nga athlete o champion tibok kalibutan. Nga naa siya panapot sama ni ana. Dapat ilan ang bawasan. Mura nga kasagaran sa mga lean bitaw, mga wala sila di ko nang bugat. So makadagan sila maayo. Kumidyahan ako si Brother Mario Pinedo ba? Brad, inato ba? Kung padaganon ko siguro ikatang duha, muuna ka permanent nako. Ha? Praktisato pa magkakaneto. Ada lagi pastor. Karon bugat na Brad. Okay. Why? That entangles you. Di ba? Sometimes we need to shred it. Again, nagisigot kini sa atong kinabuhi isip Kristohanon. You know that sin still there, naagihapon. Mo na ang Kristohanon no. Ha? Ang Kristohanon makasala gyapon. Di ba? Makakumitar gyapon kag sala. Timan eh. There is still ang desire to do evil. Mukha niya sa masyakit, ano? Nga doon ay Kristohanon nga mo na ang iyang ginahimo. Kadautan. O, sayon na siya maka-engage sa kadautan. Nya, save bangka siya. Di ba? Minutaan niya na. Tana po nato sa itong kauguling. Ano save? Bangko? Ano makasala? Bangko? Hello? And that, naagyapon na sa itong una-una, naagyapon sa itong kasing-kasing o nagatubo ka na siya ikaleksyon, kung ato lang pasagdan. It will always slip away now and then. Mugani mo na siya out of control. Mo siya gitay pataka. No? Munang usay ka ng kita nato ka ng mga fireworks bitaw, fireworks display every December, every New Year. Kalit lang na mabutyog pa ibabaw. And that sometimes sin will do to us. Out of control. Diya kita. Masakpan kita diya. So a saved person cannot prevent in sinning. Cannot prevent you from sinning. Pero, timan eh, ang sala mo na nag-prevent kanimo sa pagdagan sa imong kinabuhi isip Kristohanon. So ingon sa Bible, let us lay aside that sin so easily beset us. One particular problem sa atong kinabuhi that we fail to deal sa atong sala. Dagan ta, natay sala, natay kabugatan, pakyas ta, matipalok ta, mabikugan ta. Hello? Mura na bitaw athlete, dagan siya. Kulang man sa practice, kulang sa hydration, kulang siya og nutrients. Adik isa kalahutay. Makalahutay sa diretso hospital o diretso sa doktor. Diretso nga to sa clinic. Kalahutay siya. Nga tawag nila nga DNF. Sa DNF, did not finish. But everyone wanted to be a finisher. Di ba? God desires us to be a faithful finisher. So we need to commit. We need to commit first. We need to undergo preparation. Not only preparation, but also it requires patience. So agyon ako ganiha, a good athlete will always prepare. Okay? And he must have a right way of preparing it. Dagang ko ugma. O dagang ko karong December. Dito na ko sa November mudagan oy, practice. Kulang na. Mudagan kag December niya, mudagan kag marathon 42 kilometers. Dito na ko pa isa ka semana gikan aw. Wa na. Hal-hal na. Ang imong singot tuwa na. Hubas na imong kusog. Wa man kay practice. Wa man kay preparasyon. And you need to have a right preparation. Kinahanglan mo coach. Paano nimo makasugako di galeksyon
ang contest ning kinabuhi nga wa magani kay basa-basa Bible. Wa magani kag ampo-ampo. Sagder na pastor ng banda manampuan po. Dako pong pagka bulastog po. Sige basa-basa Bible, sige simba-simba. No, there is a difference. When we expose ourselves on the things of God, then we are fully exposed on the things of this world. Lahi ra gyud oy. Higaligson. When you are being tempted, ano naman good, we can be able to help ourselves, guarded by His Word. Mo na epektibo man gyud ang pulong sa Ginoo. Epektibo man gyud ang pagampo. Kani si Kristo Jesus, he managed to discipline himself. Nga siya Dios, namuampo pa. O gamiton ang pulong sa Ginoo in dealing with temptation. That the tempter, the devil, nag-approach sa iya ha. Diba? So ayaw, galigson to, uban yung mingon nga, sa Bible niya, matintar ka pong dili. Basta, sige kampo-ampo niya, di man, no. Like good, di galigson. When you read the Bible, and when you pray and you believe that God can bestow upon you His guiding protection, His provision, because we are dealing with the wiles of the devil. We are dealing with the power of this world and the power of Satan. And God, Jesus Christ Himself, prove it to be true and prove it to be much more powerful nga madaog nimo ang yawa og ning kalibutan. Padala higaligson sa uban mo kita bitaw nimo. Maayo man siya lagi lang kinabuhi. Okay naman lagi na sila. Kaabot man na sila sa ilang gipangandot niya. Ako, dilo kung Kristohanon ka, hulat, you should always abide ngadto diha sa butang nga gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. And it requires patience. Not only preparation but also patience. Run with patience the race which is set before us. Sa dagan, nga ginatawag nga fast running, ginatawag na speed work. Wala nyo na, it's either intervals ka or tempo running. Kung mayroon ka intervals o tempo running, taas kayo na imong heart rate. Abot nag 180. Pero ang imong pacing niya na, nasa 3.55 km per minute. Masabot niya na, paspas ba? Paspas. Naapoy natawag nila nga easy running. Kanang easy running, hinara ko na siya. Hinara ko na. Imong pacing niya na, narana siya sa tag 8, 10, 11 pagani. Hinara ko na. Kinalan mo ang easy running for many times during sa practice or sa preparation in order for you to gain much speed sa panahon nga tuda kinalan nimong speed sa race. Hello? Kanang slow running o easy running, boring kayo na. Ano bitaw sa masalin sa usa ka tigdagan nga. Naunahan ko babae. Naunahan ko paso na ako na kay kusgan ko. You going to fail. Kung ang imong discipline for that day is slow run, easy run, you need to take it as easy as it is. Maningong pagani nila nga kung gadagan ka ni anak nga dagan, dapat pwede ka converse, pwede ka istorya ba? Pwede ka istorya. In full sentence. Meaning na, dili ka hangap. Kinala ni mo dagan tag-as. Taas ba taas? 10 kilometers, easy run. Endurance mo na. It will build sa imuhang ginatawag. Kasing-kasing ginatawag nilang aerobic heart. Kanang mukusog og pump imong heart ba na reserba nga energy. Kay kung sige ra kag dagan og papaspas, di ka kalahutay. You will always behind. Tingala ka nga paspas man sa una. Yan na pa may remaining kilometers nga wa na kay gahom, wa na kay kusog. Bilin na ka because you miss that practice, you miss that discipline. Okay? So dili tanan nga kusog mo dagan, nagsugod ni sila kusog og dagan. Nisugod ni sila pila ka beses nga hinay discipline nga dagan. Hello? Kaya nag-practice og dagan ni sige pakusog. Walay proper training ba? Hago na ilang kasing-kasing, hago na nila
lang maningkamot. Ako yung una. Naunahan ako. O nalayo na ako. Paspasan na ako. Di ba? Na-struggle. Kung kisa'y mauna, kung sa'y mauna dito. Now, the same thing that defines the word. In English word, kanang word nga race, gikan sa pulong nga struggle or contest. Ano tayo contest? Then everyone will prepare kay they struggle for the win. To win the prize. Di ba? Di ba papel din grupo? Di ba papel din grupo? So they must prepare. Ilan ang, una-una na sila, nag-brain, ano sa tawagan nila? Brain struggle. So that, pag-abot nga ito, unsay tubag, unsay dapat una. They can answer it. Now, the same thing, that the word, in English word, kanang race, it means agony. Sabot mo sa pulong agony. Nagkasakit, nagantos. So, gikan na sa Griego nga pinulungan mo, nanisod na English word, na Griego nga pinulungan. So, we need that to understand well, kung sa'y pasabot niya nga pulong, hindi lang, race, race naman na. No. A true race, nagahisgot niya siya og struggle, agony, pasabot niya na, ang kinabuhi, dili tanan, maayo, na struggle, na agony. Part na sa practice, part na sa requirements to have patience. Okay? Dili lamang smooth and easy way. But there are times, mabati ni mo higaligson, nga when you run, murag butahan ka. When you run, magagi kag mga obstacles. When you run, ay batoon, nalibaong. Lisod pa na mudagan ka, na ay minefield, no? There are times that we run like that. So, ang kinabuhi galigson na struggle, na agony. Sometimes it lives with misery. So that is a call for patience. Kaya ingon sa Ginoo, it's not that so easy. Kaya ang kamaturan ni Galigson, he just said in Hebrews, not in Hebrews, in John chapter 16, and in verse number 33. John 16, verse number 33, these things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In me, in Jesus Christ, ye might have peace. In the world, you shall have tribulation. There are lots of tribulation in this world. Hello? Manlabaho ka, you're dealing with tribulation. Magminyo ka, you're dealing with tribulation. When you are dealing with your homes, there are tribulations. Meaning trials. Okay? There is agony, there is struggle. In me, there is peace. Ingon niya ni Kristo Jesus. You might have peace, but in the world, ye shall have tribulation. Mo ganina nga. It prepares us to have that running, that contest. Kung nakita'y patience si Galigson, usa sa mga requirements sa pagdagan ni Galigson, and to run with tribulation, run with obstacles, with agony, kay tudluan kita magpasensya. And when we have that, mo ganina nga, ang patience, kapareho na sila sa pulong nga endurance. Okay? A lot of us may have even heard kanang endurance running. A long, and longer haul. Pasabot niya na, you ought to commit that race in spite kung unsa pa nakataas, unsa pa ang difficulties, o unsa pa ang mga obstacles. Dili raman lang 100-meter dash. We're talking about here, a long distance running. Dili ka nang paspas kayo niya. Dayon. Right? There must be steady. Okay? Kung ikaw magtutudlo, you must run steady. If you are a father, you must run steady. If you are a mother, a parent, you must run steady. Run that race settled before us. If you are a prayer warrior,
You need to run steady. Steady. That long run. Endure that long run. Kung ikaw magwawali, you ought to run steady. If you are faithful believers, you ought to run steady. We need to make up our mind. Magmatata. Magmatngon kita higaligson. Ang imong pagkamatinumanon higaligson, kinahanglan ka na siya o pasensya. Aron tudluan kita sa pagdagan in a steady pace. Kay taas pa. Taas pang atong abton. Taas pang atong daganon. Until the coming of the Lord Jesus Christ. Let us learn that nothing will prevent you and me from running a good, patient race para sa kaymayan sa Ginoo. Para sa kaymayan sa Ginoo. There are many of those or things that will prevent us from running. But keep on. Keep on. Lastly, as we close, we need to commit a life. Focus. Focus. You need to focus. Hello? Focus lang. Sayang, mali sa usa ka tigdagan, sige tan-aw lingi sa liyo. Sige lingi ba? Mapektuhan man ang imong focus. Lingi skilled, mapektuhan imong focus sa good. One of the good advice sa coach sa running, when you run, ay ka tanaw sa ubos. Steady, straight. Ay tanaw sa ubos. Okay? Dagan diretso. Tuwa ka, focus ka dito sa finishing line. I-calculate nimo unsang distance and then you need to set it. Na diri ko kutob. Tuwa dito kukutob. Ha? Kaya katong nagasunod nimo, sige mo nagyapog dagan. Di mo na mahunong. Yan, mahatag na kag-atensyon ng oras nimo dito, malingi ka. Mapandol kayo noon. Hello? Ngayon, kumpara nimo yung ginaganan sa imo daganan. Oh, ma-discourage kayo noon. Hello? You need to focus. Focus on Jesus Christ. Diya kang Kristo Jesus. Focus on the person of Christ. Looking unto Jesus. Mo nang kinabuhi nimo nagsugod. Pinagi kang Kristo o magpadayon ka na siya o muhunong ka na siya, pinagi ka kang Kristo. We need to look. Keep our eyes on Him. Isaiah 45 verse number 22. Isaiah 45 verse number 22. Surely, looking unto me, and be ye saved all the ends of the earth, for I am God, there is none else. Who is your God? Are you looking for someone else? For money as your God? Your work as your God, your job as your God. No one else. So when we run that race, we need to have a focus running on the person of Jesus Christ. We need also to focus on the performance of Jesus. Dili sa atong performance. When a Christian focus on his performance, dili sa kahalahutay, dili sa kahuman. Dili sa kahuman. Magbase ka kanunay. Kani nagsugod ko o karon dagan akong nahimo, focus ka diha. Okay? Ya diri bagid mo garantiya higaligson of perfectness, of perfection. Atong kaugalingon. Is either someone or ikaw mismo mapandol o ma-discourage niya na. Hello? That is why we are encouraged today to focus on, dili lamang, on the person of Jesus Christ, looking unto Jesus, but also on what Christ hath said and done. Nga naman? Siya mismo, higaligson, muhanay ka na to sa daganan na to. Siya na mismo nag-andam. Well, actually, siya na mismo ang naghuman, nagtapos, naghatag ka na to, garanti ang kadaugan. Hello? Bisa pag maulahi kag dagan abot dito, daog ka na. Mauna man ka, daog ka. Maulahi man ka, daog ka. Wala pilde.
if we focus on the performance of Jesus Christ. He finished the race before us, the Bible says. So kung nagadagan kita for this life, the only thing that would encourage us to continue running, tungod ang tinuod ni Galeksyon, si Kristo Jesus, iya nang gitiwas, iya nang gihatag ang kadaugan. Let me encourage you today. He's our victor. He is our champion. He's the one who won that race for us. Daghan ni Galeksyon giagyan ni Kristo Jesus. If you try to remember and realize these things, iya tanang gipunan. That your struggle, God took that for you. Yang gikuha, yang giangkon para nimo. Now, He fixed that race para nimo. Sa dagang tinuod, you need to finish it well. Pero si Kristo Jesus, iya ka nang ila nga magdadaog. Hello? Magdadaog, mudaog nga na sa race. If we focus on Him, because He fixed that race for you. He finished that race for you. He prepared that race for you. And lastly, you need to fulfill. Dagan lang. Ayaw quit. Dagan lang. There are times nga na, muna-una ka nga, nag-quit na si Brother Iso-Inso, si Igsoon. And the saddest moment sometimes sa atong kinabuhi, nga kanang imong ginalingkuran, that is your performance in running. One of your performance. Pero sabi mo, makadasig, igaligsoon nako. Usa sa makadasig nako makitaan ta kadaya kauban ta nga nagadagan. No? Naganta, amen? Naganta, amen? No? Allow the Lord Jesus Christ as our pacer. Mag-set nga to diya sa atong dagan. Dagan ta uban kang Kristo. Hello? Dagan ta as we look upon Jesus Christ. Because there is fulfillment in Him. There will be someday a reward, a perfect rest as we go running for Christ. Ayo tuguti Galeksyon. Nga mo nang mubirani mo karon because you are discouraged. Are you? Kung nagapakigbisog ka karon tagna, uban kang Kristo. Uban sa iyang pulong. Kanang matinudanon ba? With patience. Mo maging pinakinang usa ang disiplina ay Galeksyon with patience. So this morning, you need to come to Jesus Christ. You need to surrender it before Him. You need to commit it on Him. Ayaw i-commit nga today para lang si mong kaugalingon. When anything that we wanted and we desire for God, it must be first taken on Him. Lagi niya, una niya. Dili pwede nga, dira lang kanimo niya, pag-abot sa panahon, mihunong ka. Okay? Why? Nisalig naman kasi mong kaugaling sa imong abilidad. And you've never learned to live a life of commitment, of a faithful running. You need to prepare. You need to have patience. We need to focus on the Lord Jesus Christ. We need to focus on His fulfillment for us. And He fulfilled that rest for us. Okay? Come unto me, all you that heavy laden. All ye that have burdens and have heavy laden. Sa ingon, dili tanan mudagan di daw. Dili lang tanan dagan. He will give us rest. All ye that are heavy laden, and I will give you rest. That God hath fulfilled that for us. Pag-abot ang panahon ni Galeksyon, we will have a complete rest in Him. Why? We focus. Munang lehitimo Galeksyon ingon nga, hay ang kinabuhi. Munang lehitimo nga giingon nila nga, paharura ang kinabuhi. Why?
It is God who made it for us and set it before us. Lighten your load and allow yourself to be equipped, that patient, that discipline, samtang kita mudagan for God's glory and great honor. Many of us someday, kita na ito nga, nihunong na, wa na. And there are others who continue. Nangamatay lang, nagpadayon gihapon. They end up with their lives focusing on Christ and running on the race set before them. What is the difference? They live for what God wanted them to do as they run for that race. Say mo ha, focus on it. For God's glory and great honor. God will allow, God will help you, God will strengthen you, God will supply that wisdom for you. Mahuyang lamang kahigali sa pumusali kasi mong kaugalingon, magbati ka kakapoy kung kulang ka nga to diya sa gihatag nga programa sa Dios ug sa pag-andam nga na sa imo to run that race. And we learn that from what we have it today. Manindog kitang tanan parihog. Ginong Dios, there are times nga mabati namo nga mahuyang kami. Wa may kusog. All that we wanted is to quit. All that we wanted is to stay and never run. But you wanted us, Lord, to continue. Salamat sa pasensya. Salamat sa gihatag nimo nga pamagi to run well. As we focus on Jesus, continually focus on Him in the race of life. Salamat pag-usab Ginoo sa imong kayo. And also, who've never commit a life, a faithful running, challenge their hearts today and come to Christ. Una sa tanong Ginoo, itugyan nga na kanimo. Ang dapat nila himuon sa pagkamatinud-anon, sa pagdagan, even with all difficulties, when we run, there are hindrances. But you have set that race for us, the track for us. Tabangin kami Ginoo sa pagdagan ni anak until the moment we see your face. Until the moment you come for us. Kung na may usa ka kalag Ginoo, wala pa nakadawat kang Kristo Jesus isipiyang manuluwas, may you work upon their hearts today. By the Holy Spirit of God. In Jesus' name I pray, amen. What song please, Brother Gabi? Hymn number 277, Only Trust. Only trust Him. Niya ka ba sa atubangan sa Ginoo? Na sinati nimo ba ang imong kaugalingon kung asa ikaw padulong human ikaw mamatay? And the most important, ang pinaka-importante galigson ng butang, nga maangko nimo mong kaluwasan sa imong kalag. Meaning, kung mamatay ka, nasiguro ka na sinati nimo madto kag langit. And that is salvation. God is offering you today, pinagi lamang kang Kristo Jesus. Kaya kung wala ka pa nakasinati, wala ka pa nakabalo kung asa ka pa ingon naman ikaw mamatay, you are not saved. And you need to be saved today. Ang kinabuhi sa kalibutan, mabot sa panahon, di na nimo mahibaluan, di nimo matagna. But the most important is for you to be prepared. And God prepares for you that cross that Jesus Christ died on your behalf. Siya nagpakamatay para nimo. Dawata sa Jesus, isipin mo manuluwas. Awito na to ang unang bersikulo. Whatever you need right now, God's people, kulang ba tag pasensya, kulang ba tao paglahutay, whatever it is you need today. Igsoon, igala, kinala nimo maluwas. Kinala nimo si Kristo Jesus.
God can save you today. God will guarantee it 100%. I am the way, I am the truth, and I am the life, Jesus Christ said. There's no other way. Managhatag ka na ito, kinabuhing wala katapusan. Sa bisag kinsa nga mutuo kaniya, may kinabuhing wala katapusan. Sa bisag kinsa nga mutuo kaniya, maluwas. Ang Ginoo, ang pulong sa Dios, dili mamakak. Sigurado, garantisado, nga si Kristo Jesus lamang ang makaluwas sa kalag sa tao. Walay sobra, walay kulang. Ug ang saad nga tudi sa langit, giandam niya alang kanimo. Karon nga takna. Bisag buhi ka pa, naanak ka, na siguro na sa Ginoo ang imong pangalan dito sa langit. That is how assured we are in Jesus Christ. Yan na, kakumpleto kang Kristo Jesus. And we thank God for the assurance of our salvation through Him. Salamat ug dalaygon ng Dios sa gihatag niya nga kaluwasan. Nga matag usa ka nato para assured of. Apang lisod kung dili ka paluwas karon no. Mga nagpauring nun lang ka nga luwas pero dili day kaluwas, delikado yung aligsoon. So allow the Word of God to remind you nga na dito sa langit makasasala nga nagdawat kang Kristo Jesus. Ang tuwa sa impyerno makasasala nga nagsalikway kang Kristo Jesus, wala magdawat kang Kristo Jesus. Whether you are a Baptist or any religion you are affiliated with, or you are a good person, that cannot save you. Ginong Diyos, ug langit na namong amahan, dismiss us with thy blessing, and thy word will continue to find a lodging place and work into our hearts. In Jesus' name we pray, amen. And amen. God bless us all. Young people, stay for a while. Nakita yung meeting, kadali. Sige, ma'am. They are still here. So let us, sige. Paminaw kita ka, Ma'am Nesiri. Sige, ma'am, present us. Amen.